याद किया रे तूने मुझे नाम लिया रे हाँ मु जानिली चेपेले हाँ मु देखिली आलोक देखा जाउछु गला तू सत्य कहछ कौन देखा जाउछु तू सत्र बोले कहछ ओला इच्छा होउची कोन इच्छा होउची इच्छा होउची अले कहूना कोन इच्छा होउची आ तो गोरा गोरा गालु को पूरा कामुड़ी जाउछु हायो ये बुढ़ा काले तमे ये की हिस्ट्री दस पूरी लाज सर जानि रानी बाड़ी इच्छा नहीं ओला चेपिले मैकडॉलर नंबर 1 पी बॉडी पूरा गरम आ कर दियो ठीक नरम है मु तो नरम करबी माने तने कुंडाई देबी हाय रे तो मु टी लाज शरम नहीं तमे चारि दिन को थरे गाधौछु तो देहर पर भण भण गंध छाडुची तो पाटी जाऊ बाघ पचावळा गंध छु कुंडे के धो जा बे जा तो माइक ना आ मु तो गिरस्ता हैं आ तुम माइक ना हम तो माइक पर आ कोन मु तो हीरो गोरी तू हीरोइन तुर पुर बसन नाचे जिमी मु तो हीरो गोरी तू हीरोइन तुर पुर बसन नाचे जिमी मोरा साथे भीतर लगा बाजे टिमी मोरा साथे भीतर लगा बाजे टिमी मोरा साथे भीतर लगा बाजे टिमी शहर शहे पुरुष ते जागृत होइछि जहा जहा परानी ये बंद हबाडा किछि मानिबनी मानिबनी बड़ा बिना हेलमेट रे आज बुलेट चले जानसो एले चिपले एडाइलो ना ना तासुनु तू हेलमेट चली आलो आलो सो आसरो तू सतरे हेलमेट नु तो नाइ म तो सेमते होना ताले का एडी के देखिलु एटी छाडुनु काटुछि छाड काटला ह ह तू छाडुनु अरे देखुनु टिके ह देखिले क अल माजी टमाटर आसिला बेलकु ए नाटु आसी हम जो नीलू भाई मेडिसिन दुकान आलो से तेलटा मते देले तेल मु ताको पचारली एटा कोन गोटे अलगा प्रकार तेल आ से कहले आइटा कोन टीवी रे दउछ टीवी रे दउछि हां एटे दी टपा पकैले साला मला साप उठुछि एटी चिपिली हां से कहिसंदी कोन कहिथिन तम घरे पचारिबो आ से तुमको कहि देबे आ नेलु नेलु ए तेलटा देखिलु दी ठुपा पके देले मोल्ला साप पूरा तुमरे देखि सारे की तेल इलो फत्ता अरे बाड़ी क्या तू इकेडे असला बुढ़ा के रे तो छे अला कोइ दो जुगला अला तेलटा से भाई एते सरधारे देले आ तू जोठे नगया कथा हेटे नगौनु मु लगे परिबिनी सेठी एनएच नाळ वाला जो दुर्गंध छाडुची मु बांती करिबो केबी मु लगे परिबिनी एटी मानिबिनी कोन तू करिबो जदी मोठे न नगैबू मु आज तोठे नगै हे जय बाबा सरस्वती बाबांकर जय बाबा सरस्वती बाबांकर जय बाबा सरस्वती बाबांकर जीवन पथ ए देह रथ रथे बसिछ देवकी गंध देखाई दिया सड़क बाट तुमे मो प्रभु तुम दास तुम प्रभु मुत दास 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 तुम प्रभु मुत दास 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 बाबा नंद
ମାନ୍ୟବର ଜେଲରେ 2 ବର୍ଷ ରହିବା ପରେ ମୋର ମୋ ଗୋପାଳନା ଭାରି ମନେ ପଡ଼ିଲା ମାନ୍ୟବର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ 26 ତାରିଖ ରିଲିଜ ହେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି ମାନ୍ୟବର। ଆସିଲି ହଏ ବାବା, ଏତେ ଖାଇଲ ଖୋବା ଆଉ ତଥାପି ତମ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇନି ମାନ୍ୟବର। ଜେଲରେ 2 ବର୍ଷ ରହିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟା 2000 କମିଗଲା। ତାମାନେ ତମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଏ ସାରଥି ବାବା କଣ ସାରାକୁ ଏଡ୍ସ ହେଇଯିବଣି ଆଉ। ସେ ପୁଣି ପ୍ରୟାସ କରିବ ମାନ୍ୟବର। ଏବେ ବି ତା ବିଭୂତିରୁ ନୂତନ ତରୁଣୀମାନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ବନା ପ୍ରେମ କରିବ। ଚିପିଲି କଣ ମୁଁ ଟେକିନି ତମେ ଆଉ ଚିପନି। ସେଇଠି ବାବା ମୋ ପୁଅ କଥା ପଚାରିବେନି କେମିତି ଅଛି କଣ କରିଛି ଯୋଉ ପୁଅ ଦେଇଥିଲେ? ଅବଶ୍ୟ। ଚିପିଲି ବାବା, ମୁଁ ଜେଲକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତମକୁ ଗୋଟେ ବିଭୂତି ପତ୍ର ଦେଇଥିଲି। ସିଏ ଏବେ କେଉଁଠି ସିଏ ଏଇ ଚଣ୍ଡିଆଡ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଏଇ ତ ମୋ ଧନ ଆସିଲାଣି। ଆ ଧନ ଆସେ। ମୋର ଭୂଗୋଳରେ ଭଲ ହଉଥିଲା, ମୋର ସାହିତ୍ୟରେ 100 ରହୁଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ସିଏ କାଲି ଉଡ଼େଇ ଦେଲା ସବୁ ଛାଡି ପାଇଲାନି। ଶଳା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେମିତି ସାରଥି ବାବାଙ୍କ ଢଳା ବିଭୂତିରୁ ଜନ୍ମିତ୍ର ପୁତ୍ର। ସାରଥି ବାବାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ବୋଲି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତମଠୁ ମିଳିଥିଲେ ଛିଲ। ମାନ୍ୟବର ତୁମେ ଦେଖିବ ଚିପିଲି ବାବା, ମୁଁ ଗମ୍ଭୀର ଭିତରେ ରହି ରାସ କରୁଥିଲି। ଲେକିନ ମୋର ବେଟା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ, କଲେଜ ବାରଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ ରାସ କରିବ। କାଲି ଆମ ଗାଁ ଝୁମୁରି ନାନୀ ଝିଅକୁ ନେଇକି ନଈକୂଳ ବାସୁଆ ତୋଟା ଆଡେ ଯାଇଥିଲି। ସେଇ ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନରେ ଅଧା କରିଛି କି ନାଇଁ ଏ କାହ୍ନୁର ଡିବିର କୋଉଠି ଥିଲେ। ଏ ବରଷା ଦିନିଆ ଯାଦୁଆ ପୁତି ଭଳିଆ ମୋ ପଛରେ ଘୋଡ଼େଇଲା। ବୋଉ କଣ କଲେ ମତେ ଟାଣି ନେଲେ, ଘୋଷାଡ଼ି ନେଲେ, ଲଙ୍ଗଳ ମୁଣ୍ଡା କଲେ। ଜାଗାକୁ ଦେଲେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲେ। ବାପାରେ ଯନ୍ତ୍ର ବାକ୍ସ ଭଲ ଅଛି ତ? ଅଛି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ, ଘରକୁ ଗଲେ ଗରମ ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ପକେଇ ତୋ ମାଆ କୁ କହିବୁ ଆଉ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଛିଞ୍ଚି ଦବ। ଛିଞ୍ଚିବି ତାଠୁ ଛିଞ୍ଚିଲେ ସେ ନାମ ନବ, ତାପରେ ଜାଣିପାରିବ। କହୁଛି ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଟେକିନି, ତମେ କଣ ପାଇଁ ଚିପିଲା ହଉଛ? ହେଇଠି ବାବା ମୁଁ ଜାଣିନି, ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଭୂତି ଢାଳିକି ପୁଅ ଦିଅ, ଯେମିତି ବଡ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ହବ। ତେବେ ଚାଲ ଚିପିଲି। ମନ ବଳା ନା ତୁ କାହିଁକି ମଝିରେ ଷଣ୍ଢ ପୁରୁଛୁ? ବାବା କଥା ହଉଛନ୍ତି ନା? ତୁ ବାବା ତେବେ ଚାଲ ଚିପିଲି। ତମ ବିନା ମୋ ଆଶ୍ରମ ସୁନସାନ ହେଇ ପଡିଛି। ତମେ ସେଠି ମୋର ପଲଙ୍କ ସେବା କରିବ। ଏଇଠିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି ବାବା। ଏଇଠି ବାବା, ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ମୁଁ ମନା କରିଛି କି? ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଯିବା, ଚାଲନ୍ତୁ। ଚିପିଲି ଜମା ଯାଏନା କହୁଛି। ହଲୋ ହେଠେଇ ପୋଲିସ ପହରା ଦଉଛନ୍ତି। ଶେଷଳାକୁ ତ ନଣ୍ଡା କରିବେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ବି ତତେ ନାଣ୍ଡି କରିବେ। ନାଇଁ ମାତା, ମୋ ଧନ କହିବ କି ନା? ତମେ ମୋ ଓରିଜିନାଲ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସାରଥି ଆଶ୍ରମ ହନିମୁନ ପାଇଁ ଯାଅ। ଧନ ମରେ କିଏ ଲ? ମୁଁ ଶଳା ଏଇ ଟେଣ୍ଟିଆ ବୁଢାକୁ ଆଣ୍ଠେଇ ପେଟେଇକି ଜଗୁଛି।
ଆଇନି ମୁଁ ଆସୁଛି ବାଏ। ଅକାଳ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ କରିଦେବି ପାଦରେ ଛନ୍ଦ ତୋଳି ତା ଝୁଣ୍ଡା ଝିଣା ପାଦରେ ଛନ୍ଦ ତୋଳି ତା ଝୁଣ୍ଡା ଝିଣା ଗାଇବି ମୁଁ ଗାଇବି ନାଚିବି ମୁଁ ନାଚିବି ପାଦରେ ଛନ୍ଦ ତୋଳି ତା ଝୁଣ୍ଡା ଝିଣା ନାଚିବି ପାଦରେ ଛନ୍ଦ ତୋଳି ତା ଝୁଣ୍ଡା ଝିଣା ଘୁଙ୍ଗୁରର ଝମ୍ ଝମ୍ ଶବ୍ଦରେ ଏ କୋଠରୀ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ଏ ଘର ଚାରି କାନ୍ଥ ନୁପୁରର ତାଳେ ତାଳେ ନୃତ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଘୋଟିଯାଏ ଅନ୍ଧାର, ଆଉ ସେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଉଦଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ କରେ ଆଉ ଏକ ଭିନ୍ନ ମଣିଷ। नाचिबी मु नाचिबी गाइबी मु गाइबी पादरे छंद तोड़ी ता झुमता झीना नाचिबी पादरे छंद तोड़ी ता झुमता झीना नाचिबी पादरे ଘୁଙ୍ଗୁରର ଶବ୍ଦଟି ଯେଉଁଠି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ସେଇଠି ତ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଆବେ ନାଚ। ମୋ ବାପା ନାଁ ଦୁର୍ଜନ ଚଟରାୟ, ମୁଁ ଭଦ୍ରୀ ଚଟରାୟ। ଜନ୍ମତରୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଥାରେ ଶେଷ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ କହନ୍ତି ଜନ୍ମ କିତ 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 ନାଚ ରେ ଏଥିଓ ନାଚ। तुन्ना 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 जन्म कित कित अबे नाचा बंद होला कहीं। अबे मु मधु वाला भर होई नाचिला बेल को मो पात दुईटा को बेड़ी पकई देलु कहीं। अबे नाच एजियो नाच नाच।
এইটা ଆଉ ନାଚି ପାରିବନି ସନାତନ ବସ୍ এইটা ଆଜି ମରିବ ଆଉ ତମେ ତାକୁ ମାରିବ। ନାଇଁ ବସ୍ ମଣିଷ ହାଣି ହାଣି ଏ ହାତ ଦିଟା ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ ଆଉ ମଣିଷ ହାଣି ପାରିବିନି। ତାହେଲେ ତୁ ଘୁଙ୍ଗୁର ପିନ୍ଧି ନାଚିବ। ନାଇଁ ବସ୍ ଚାଲମା ମୁଁ ନାଚ ଶିଖିନି ବସ୍। ମଣିଷ କାଟି ଶିଖିଛୁ ପଛଉଛୁ କାହିଁକି ବେ ହାରାମ ଦାଦା। ଏବେ ଶୁଣ ମୁଁ ତା ପାଦରୁ ଘୁଙ୍ଗୁର କଲି ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ବାନ୍ଧିବି ଆଉ ଯେତେବେଳ ଯାଏ ନାଚି ନାଚି ମୁଁ ନ ଥକିଛି ସେତେବେଳ ଯାଏ ତୁ ହାଣି ଚାଲିବୁ। ଆଉ ତୁ ଥକିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଥକିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ଯଦି ଥକି ଯାଉ ତତେ ମୁଁ ହାଣି ଦେବି ବେ ହାରାମ। গাইবি আদরে ভঙ্গ তোলি তা ঝুমটা ঝিয়া নাচবি আদরে ভঙ্গ তোলি তা ঝুমটা ঝিয়া নাচবি। ওয়ে 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 নাচিবি মো নাচিবি গাইবি মো গাইবি আদরে ঝুমকা তোলি তা ঝুমকা ঝিয়া নাচিবি আদরে ঝুমকা তোলি তা ঝুমকা ঝিয়া নাচিবি আদরে ঝুমকা তোলি তা ঝুমকা ঝিয়া নাচিবি। নাচিবি মো নাচিবি গাইবি মো গাইবি আদরে ঝুমকা তোলি তা ঝুমকা ঝিয়া নাচিবি। ଏ ଲାଶଟାକୁ ନେଇ ପୋତି ପକା ସନାତନ ଯେମିତି ଏ ଲାଶର ସନ୍ଧାନ କେହି ନ ପାଆନ୍ତି। ହଁ ବସ୍ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟଟାକୁ ଉଠେଇ ନେଉଛି। ता नानी की मारे जीरा गुंड। अये बद्री बाबू ये माणिक को आपण केते काठुलिया प्रेम करुथले। से घसी माजी भी दउथला तेल मालिश भी करुथला। शेषरे आपण ताकू मार देले। ए राजमहल रे रानी रो अभाव नाही गांडू महांती। अरे गोलाप बगीचा को आसे गोटिया गोलाप झड़ी गला बोली जदि मन कष्ट कर अरे अन्य गोलाप मानकर हाल कौन हम कहल। अरे जाओ निज चॉइस आउ गोटिए गोलाप बाछी नियो। नानी की मारे जीरा गुंड। आज्ञा ठीक सही साइज सही हाइट रो मिलले सिना हबो हौ बनै दवा। सर्वेश्वर साहाणी रो झियो आई मीन अनुरागर भौणी। अरे अंचली सहित विभागर प्रस्तावटा फाइनाल हैला कि नहीं। आज्ञा आ मो नाटा सिना गांडू हेले बुद्धिटा गांडू नुह।
एमिति ता परिवार रे घांटीची से आपण को जॉइन करिया को बाध्य माने अनुराग ता भौणी को नहीं एठा को आसुची आपण आग बासराती रो काम सारी दियंतु तापर कोन होबो देखिबा आरो सियोर अनुराग अंचल की नहीं एठी की आसुची नुहे बद्री बाबू आसी गलिनी मते तुम ठीक कहीं गेंचो अरे ए बद्री प्रसाद चौधरी से तो बाहागर हबो भाई तुमे कोन कहछो तुमे भलो भाबरे जानछो मु राजा को भलो पाए राजा बिना मो कहर भी हेई परबिनी छोटको ओरे इतर छोटको कोटो वाला के तू बाहाबो ना तू ए बद्री प्रसाद चौधरी को बाहाबो ए हुरदर मु राजा को बसई सारिची आओ ए जगह के भी जगह नहीं परबिनी हेलो मते अनानी हेलो मते थरे लव करे देखिबो से राजूटा को धीरे धीरे भूली जीवो आउ तते मु बाहा हेबिलो आउ ता पूर्वरु तो साथी रे बास राती सारी देखेई देबी मु केते पारी पारो ए पपी ए नारे भीतर केवल मां कोने पति छवि देखियो चेष्टा कर ता नले सब दिन पई तू थकी जेबो हेलो समस्त को जदी मां भाबिबो हेलो भौणी भाबिबो हेलो बास राती करिबो कहा साथी हेलो जनसंख्या बढ़िबे केमिति हेलो चमक छली बेसी फं न करी धरा दे दे कत सुंगाई एमिति किमिया करिबी पेड़ी भीतर जम्मा बाहरी पारिबो गंजली मो तो भाई अरे बद्री परी पिला भाग्य रे थिले मिले तेणु मो कथा मान तू याक कथा राजी हो जा देखिबू राजराणी ही रहिबू राजराणी मो पई स्वप्न देखिबा तोर किछि दरकार नहीं औरी केवल भाई हाथ राखी बंदे भाई ता रक्षा कबच हेले मो कहबी तू मो पई रक्षक नुह तू आज मो पई भक्षक सजी जे ओहो मु भक्षक पलटी जाई तू ए बद्री प्रसाद चौटा को बाले मु अभी चौटा स्टील रेस्टोरेंट शेयर होल्डर हेलो एते खुशी के कोन हाथ छोड़ा करी पारे भाई अरे निज खुशी पई तो भौणी को निया को ठेल दउचो हां चली देली तू आज टिके बद्री बाबू को खुश करी दे देखबो आसंता तिथि रे तोर बद्री बाबू सहित बाहा करो गांडू महांते अरे अनुरागु नहीं आम गोला बगीचा रे टिके बुले आण अरे गोला फूल मानक सहित मन भरी एंजॉय करू आज्ञा चलो अनुराग एमिति गोटे जगह को नेबी आ सेठी गोलाप तळु थबो कोंटा गणु थबो सेठी गोलाप तळु थबो कोंटा गणु थबो ना नानी की मारे जीरा गुंड अरे जाओ अनुराग ठिया हलो काहे की आसुची बद्री बाबू भाई भाई मो कथा सुनो भाई लोग कथा के ही सुनिबेनी हलो सुनिबी खाली मु आउ बुझेबी मध्यम हलो आसुनो हलो तोर मोर बसी टिके बाघ बंधारी खेल खेलिबा हलो बाघ बंधारी हलो बाघ हलो मु बाघ आउ तू छेली हलो आसुनो हलो टिके बाघ बंधारी खेल खेलिबा मोते छोइबे चेष्टा करनी तानले मो लुह निश्वास तो जळी पड़ी पाउस होई जे बपी अल्लाह मु तो कामना नियरे चली सारिची तो ततला निश्वास रे मते टिके चलेई दे हेलो हां ओ नहीं देखो कौन तोर देश मो तोर के दोष कर जे काहे के मोर एत बड़ सर्वनाश करे पे बसे जो आउ तते बाहा हे पिलो आउ तो परिवार सहित मो परिवार रो रिश्ता जोड़ी कोन राजीटी नहीं देखो मो छाड़ी दियो कहूची तानले तमरो सब कथा मो पुलिस को जणाई देबी हलो सता बेलु को तो फंगुला बॉडीटा को मो देह साथी रे मिसेई देई हलो सुनो हलो
କଦର୍ଯ୍ୟ ଚେହେରା ନେଇ ମୁଁ ଘରକୁ କେମିତି ଯିବି? ହ୍ୟାଲୋ ସେଇ କଦର୍ଯ୍ୟ ଚେହେରାଟାକୁ ମୁଁ ବଧୁ ବେଶରେ ସଜାଇ ଏଇଠୁ ଆମ ସିଧା ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ହ୍ୟାଲୋ ତୁ ଖାଲି ରାଜି ହେଲେ ହେଲା। ନାରୀ ଜୀବନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହଉଛି ତା ଇଜ୍ଜତ। ମୋ ଇଜ୍ଜତ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଇଛି ହେଲେ ମୁଁ ଅରାଜି ହେବି କେମିତି? ତା ମାନେ ତମେ ରାଜି? That's like a good girl. बाबा केटा दिन बाहर को चलीगली बोली एत बड़ अघटन घटीगला। बाबा से स्त्री लोकटा प्रेम एमती अच्छा जे घरे क्या भी पसंद करना। बाबा कौन कहचु? अंजलि रातारात गोटे टोकार हाथ धरी ए घर छाड़ी चलीगला। अथाच तुम्हें जानी पारानी? तू मते प्रश्न पचारछु जे आउ कौन कांथ बाड़ी पचारि? ए विषय मु किछि जानी नहीं। जानी न ना न जानिबार अभिनय करुच। हमको लोकोसा करे बेटा एटा तांकर गोटे प्लान बई। आगु को से आउ कौन जे न करिवे से कथा किए जानिछि? तू ठीक कहछ अनुराग। आज ये लोकटा ए घरु बाहरिबो और शहरी मालिकाना बुटसुट लई बड़ी मुंडिया सरा प्रदान ये घरु चली जीवो। नहीं रे विभा एई घरे मु मालिक होई रहिबा को चाहेला। एई घरे मु चाकर होई पड़ी रहिबी। तुम मानकर ओइठा खाइबी। हेले मते घरु काढ़ी दियो ना मु मरी जीवी। भाई देखो एटा केमती नाटक करूची। अरे सहरिया पानी चिकेन मटन पार्टी रे भाजी जाइछि तो बुढ़ार जीवा घर जीवा को जमा इच्छा हो। चिकेन मटन खाइबा दरकार नहीं। एई घरे मु तम मानकर ओइठा खाई पड़ी रहिबी। हेले मते घरु काढ़ी दियो ना मु मरी जीवी। ठाऊ तुम से कुंभीर कांदना बंद कर। अंजलि मो जीवन आ से घर चली जावा परे ए देहरे निया लगी निया। एथिरे मोर दोष कोन? तमे ताको ए घरु भगाई देइछ। आ घटनाटा मु निज आखि रे देखिछि। अरे अनुराग मु तोर की दोष करिछि रे? एते बड़ मिछ अभियोग मो मथारे नदी देउछु। अरे तू परा एड़ी किटी किए होइथिलु? तोते के जानी केउ जर हेला। डाक्टर माने तोते मना करी देले। कहिले तू आउ भल हेबुनी। अरे मु परा मंदिर बेड़े 7 दिन 7 राति जागर जालिछि। अरे मु परा तोर सही हत भगा बापा। ए बापा को किपरि पादरे आरई देउछु रे अनुराग? बापा अरे तमे की प्रकार बापा? अरे कुओ आमे कोन तम औरसुरु जन्म नैछु? अनुराग ओरा किया बापा तमे ओरा रे आसीथिलो एबे तम काम खतम। एथरा जेउ बाटे बाटे आसीथिलो सेही बाटे बाटे चली जाओ। एमिति कले पाप हबो भाई। कहिछु जेते जहाले 20 वर्ष काल बापर स्नेह ममता देसी हमकु पालिछंती। अरे एठु गला परे से कोठी मरिबे कि होजिबे तार पता हमें पाइबानी। तेणु मो कथा मान एटा को सब सजई जियंता सुधी होई जिबा दो। जाओ भाई से रानी दिवा पुराना लुगा पर सब नहीं जा। जाओ ठीक है। हे भगवान तुम्हारे के विचार जे निजर स्वार्थ को जलांजलि दे जीवन सारा आखिर लुह को ओठरे पीला
এই কোন তোমার পুরস্কার? ଓହୋ ଏଇଟା ତାର ପୁରସ୍କାର। ଆଜି ତମେ ଘରୁ ଯିବ ସତ କିନ୍ତୁ ଜିଅନ୍ତା ଶବ ହୁଏ। ନିଜର ଡଙ୍ଗାଟିକୁ ମଝି ଦରିଆରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗାକୁ ମୁଁ କୂଳରେ ଲଗାଇଦେଲି। ସେ ଡଙ୍ଗାଟି ଯେତେବେଳେ କୂଳରେ ଲାଗିଗଲା ସେ ବି ମତେ ଭୁଲିଗଲା। କହିବି କାହାକୁ? ଶୁଣିବ କିଏ? କେବଳ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ହେ ମଣିଷ ମାନେ ଦେଖିବ ଆସ, ଏଠି ଭାଗ୍ୟ ଖେଳୁଛି ଖେଳ। ଦିନ ବରଷା କୋଉଠୁ ଆସିଲା, ଭାସିଗଲା ଖୁସି ତାର ନାହିଁ କେହି ଆପଣର। ଧର୍ମ ଦାଣ୍ଡରେ ପାପ ନଗରୀରେ ଆଜି ପିଉଛି ସେ ଜହର, ରଖି ଖାତିରେ ସେ ପଥର। କାହା ପାଇଁ ଆସେ ସୁଖର ସକାଳ, କାହା ପାଇଁ ଆସେ ଦୁଃଖର ସକାଳ। ବୁଡ଼ି ଯାଏ କାହା ବେଳ, ଭାଗ୍ୟ ଖେଳୁଛି ଖେଳ, 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 ଭାଗ୍ୟ ଖେଳୁଛି ଖେଳ। ଭାଗ୍ୟ ଖେଳୁଛି ଖେଳ, 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 ଭାଗ୍ୟ ଖେଳୁଛି। ସେ ଶୋଇଛ କଣ? আরে কোন নিশা ফিসা খাই দিয়েছি না কোন বোধে। হো বাবু, আরে এঠে শোইছে কম বর্ষারে। হো বাবু, বাবু ତମେ ସେଇ ନା ସେଦିନ ଯାହାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି? হ্যাঁ মো সিয়ে, হেলে আপনার ইয়ে কি বেশ? জি থাউ থাউ এমিতি সব বেশে সজেই হয়েছেন। ଯାହାକୁ ମୁଁ ପାଳି ପୋଷି ମଣିଷ କଲି ସେଇମାନେ ମତେ ଆଜି ଜିଅନ୍ତା ଶବ ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। সতরে বাবু, এ স্বার্থপর দুনিয়ারে কেহি নুহ কাহার। তা নহইଥିଲେ বাপা কোন কোলা ছুয়া দিটাকু ছাড়ি সহରରେ ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ? ମା କୋଣ ନିଜର ସୌକ ପାଇଁ ପରପୁରୁଷ ହାତ ଧରି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। ତମେ କାହା କଥା କହୁଛ ବାବୁ? କିଏ ତମର ବାପା? ଥାଉ, ସେ ଛୋଟ ଲୋକଟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଗରମ ହେଇଯାଉଛି ବାବୁ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା, ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଜିଠୁ ଆପଣ ଆମ ପାଖରେ ରହିବେ। ଭାବି ନେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ବୋଲି। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ବାବୁ।
मो हाथ रे हाथ दियंतु भाग्य खेलुछि खेल भाग्य खेलुछि खेल भाग्य खेलुछि खेल भाग्य खेलुछि भाग्य खेलुछि खेल भाग्य खेलुछि खेल भाग्य खेलुछि खेल भाग्य खेलुछि खेल। ଆପଣ ଏଇଠି ବସିଥାନ୍ତୁ ବାବୁ ମୋତେ ପୁଣି ଅଟୋ ଟିକେ ଗ୍ୟାରେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଠି ବସିଥାନ୍ତୁ ବାବୁ ଏ କାକା କାକା ରୋଜି ଆପଣ ଏଇଠି ବସିଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲି ଆଉ ଆସିଲି अरे कहीं पार्टी करचु हाँ अरे सौरभा तू अरे सपना अरे सपना ए राजू तोरी पुअरे खुआई पियाई एते बड़ खोली पाठ मध्य पढ़ेइली हेले चाकरी खंडे जोगाड़ करि परिली अरे सपना तू मो पिला मानक पाई जतिकी काम करिछु सौरभा मु तोर 7 जन्म रे ऋण सुझी परिबिनी रे नाइ हेले मो झियो काका तो प्रबल वर्षा होची एले भाई जे आसिलानी अरे तू कहीं पार्टी करचु से आसबनी काका ए लोकटा की ये ना रे माँ मु याकू चिनी नी ए राजू ताकू एठिकी घर को नहीं आसी काहा को कोउठी केतेबेले भाई घर को नहीं आसुची भाबुची एटा तो गोटा धर्मशाला राजी बड़ लोक को केमिति सम्मान दिया जाए तोते कौन बुझेबाकू हबो बोल मार किए नहीं किए मु का ताको भूल मागिबी रोजी अरे सीए जदि तो बापा हेई थांता तांका हाथ तो धोई नहीं बाहर छाड़ी देई थांती हौरे सपना सिए परा पिला लोक अरे पिला मुंडरे कौन गोटाए कही देछि ता कथा मु कोन धरुछि रोजी रोजी ले ये बैग रे परिवा अछि रोसई करिवु आ बाबू जण खाइबे खाइबा पूर्वरु आनंद रे म पटटा पूरी गलानी रे राजू राजू आपण केमिति जानले मुंडा राजू बोली अरे मु कहिली एठिकी टिकी आसंतनी बाबू मु तो टिके मन भरी देखती सेई दिनु चातक पक्षी चाही रहिला परी चाही रहिची आसो बाबा मो कोल को थरे आसो अरे धन आ मु बुझी पारुनी आपण मते देखिए काहे केति इमोशनल हो जाउथुन असहाय को साहा होइछ तमे गोटाए निस्व मनीष को बंचिबार नुआ बाट देखाइछ तमे अरे धन मो कोल को तमे ए रोजी चल
ନିଜ ହାତରେ ରୋଷେଇ କରିବି ତୁ ମତେ ଆସିଷ୍ଟ କରିବୁ ଚାଲ चल ସରବା ମନ ଦୁଃଖ ହଉଛି ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପାଖରେ ପାଇ ସେମାନେ ତୋତେ ବାପା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମନ ଉଣା କରୁଛୁ ନା ଆଇରେ ସପନା ମୁଁ ମନ ଉଣା କରୁନି ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ କେତେ ଦିନ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲୁଚାଇ ରଖିବି ଆରେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ମନରୁ ତୋ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଭାବ ନ ଓହ୍ଲେଇଛି ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଚ୍ଛା ଆରେ ସୌରଭା ତୁ ତ ଆସିଲୁ ହେଲେ ସାରି ଭାଉଜ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଖବରଟା ଅରେ ସପନା ମୁଁ ତାର ଠିକଣା ପାଇଯାଇଛି ସିଏ ବି ଜଣେ ମୋରି ପରି ମା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି ଏ ତା ମାନେ ତୁ ସାରି ଭାଉଜଙ୍କ ଠିକଣା ରଖିଛୁ ହଁ ଏ ଶୁଣ ଏ ଯୋଉ ପାଖ ଘର ନାହିଁ ସେଠି ଚାଲ ଆମେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା ଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ କିଏ ଆପଣ ମାନେ କାହିଁକି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତୁ ଜାଣିନୁ ପଞ୍ଚମ ଆସୁକୁ ଆମେ କିଏ କିଏ ତୁ ନା ବେରୋ ବାଙ୍ଗରା ସ୍ୱାମୀ মেনু লিখো লিখো ধন্যবাদ 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 तुझको नहीं मो पाखरे रानी बनेई रखिबी से साहस को दाकिरा फुटे जिवो साहस तो दिना कटे जिवो तू साली मेरे को जगन्नाथ बनेई दबो हेला तेरी साइड के ड्यूटी खेलता सरू अरे तू कहूथिबो कित 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 हमें कहूथिबो नहीं देखो तो मो अपन हाथ जोड़ुची अपन मत मो रास्ता जीवा को दियंतु हेलो ଘରେ କଣ ତମର ମା ଭୁଲ ନାହାନ୍ତି ପଳେଇ ଆସିଲ ପରଝିଅ ସହିତ କୁସ୍ତି କରିବାକୁ ହେଲେ ଅନୁରାଗ ଥିବା ଯାଏ ଏସବୁ ଚଳିବନି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନଥିଲେ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଯେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ଏ ସମାଜରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୋର ସବୁବେଳେ ସଂଗ୍ରାମ ଆସ ମୁଁ ତମକୁ ନେଇ ତମ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ନା ନାଇଁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକା ଏକା ଚାଲି ଯିବି ଆରେ ଏ ଜାଗା ଆଦମ ନୁହେଁ ନିରାପଦ ନୁହେଁ ସେମାନେ ପୁଣି ତମ ଉପରେ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇ ପାରନ୍ତି ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ସେଫ୍ଟି ଆରେ ଆସ ତମକୁ ନେଇ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସି ଭିତରକୁ ଆସ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମତେ ଘରେ ନ ଛାଡି ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ କାହିଁକି ଆରେ ବାବା এইটাକୁ ମୁଁ ମୋର ମାନବିକତା ବୋଲି ଭାବି ନେଲି ଆସ ଏଇଠି ବସ ମୁଁ ଏଇ ଗଲି ଆଉ ଆସିଲି ସତରେ ଏମିତିକା ମଣିଷ ପୁଣି ଏ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି ଏମିତିକା ମାନବିକତାକୁ ମୁଁ ଲାଇକ୍ କରେ ସବୁ ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଥିବା ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ
ସୁନା ନୁହେଁ। ଦୂରରୁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିବା ଦୂର ଦିଗ୍ବଳଟା ଠିକ୍ ସିଆ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଅଚିହ୍ନା ମଣିଷ, ପରିଚୟ ବିହୀନ ଏକ ଚରିତ୍ର। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କଣ ତାଙ୍କ ବାପା? ବାପା ନୁହେଁ, ଗୁମାସ୍ତା। ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଏ ବଙ୍ଗଳାକୁ ଜଗୁଥିବା ଦରୱାନ। ଓହୋ, ଏଥର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇଗଲି। କିଛି ପାଇନ, କିଛି ଜାଣିନ। ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତମେ ହାରିଯିବ। ମାନେ ମାନେର ଅର୍ଥଟା ସত্যି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଗହନ ବନର ଦହନ କଥା ସେ କଥା ଜାଣିଲେ ବାଦଲ ଗୁଡାକ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦମଦମ ହେଇକି ଖସି ପଡିବ। ତମ ପାଦ ତଳୁ ପୃଥିବୀଟା ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁନି, ବଳେ ବଳେ ସବୁ ଜାଣିଯିବ। ତଥାପି ତମକୁ କହିବାକୁ ପଡିବ। ଚୁପ୍। ମୋ ଠାରୁ ସବୁ କଥା ଆଦାୟ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ବାବୁ ଆସିଲେଣି, ମୁଁ ଏଥର ଚାଲିଲି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆରେ ବାବା ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କିଛି ଶୁଣିବିନି, କିଛି ଶୁଣିବିନି, କିଛି ଶୁଣିବିନି ବୋଲି ତ ମୋ କାନ ଦିଟାକୁ ମୁଁ ପଥର କରିଦେଇଛି। ଚୁପଚାପ ଯାଇ ସେଠି ବସ, ଯା କହୁଛି। हे भगवान, ଏ ଲୋକଟା ପାଗଳ ପରି କଣ ଗପି ଯାଉଛି। ଆଉ ୟା କଥା ଶୁଣିଲା ପରଠୁ ମୁଁ ଏବେ କଣ- ଆରେ ବାବା, ସେ ସବୁବେଳେ ସେମିତି। ନିଅ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଟିକେ ନେଇ ଆସିଛି। ନିଅ, ପିଇଦିଅ। ନାଇଁ, ସେସବୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆରେ ବାବା, ମନା କଲେ ମୋ ମନକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ନିଅ। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି କହୁଛ ତାହେଲେ ଦିଅନି। ଯିବା ମ୍ୟାଡାମ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା କଣ ହେଇଯାଉଛି? ନିଅ, ଆଉ ଟିକେ ଏଇଟା ତ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ନୁହଁ। ମଦ। ମୁଁ ତତେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସରେ ମଦ ମିଶାଇ ଦେଇଛି। ଆରେ ଆସ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ମୋ କୋଳରେ ଲାଗି ରହିଲେ ତମକୁ ବେଶ ଆରାମ ଲାଗିବ। ଆରେ ଆସ।
ଠକିଦେଲ। ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମୋ ମୋତେ ତମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ନାଇଁ ପ୍ଲିଜ ମୋତେ ତମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ତମ କ୍ଷମା କରିଦେବ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ତମ ପୋଲିସରେ ହଁ ହଁ ମୋତେ ପୋଲିସରେ ଦେଇଦିଅ ମୋତେ ଫାঁସି ହେଇଯାଉ ମୋତେ ଫାঁସି ହେବା ଦରକାର। ରିଲାକ୍ସ ରିଲାକ୍ସ ଅନୁରାଗ ଦେଖ ରଜି ଅନୁରାଗକୁ ଫାঁସି କିମ୍ବା ଜେଲ ହେଇଗଲେ ତୁମ କ୍ଷତି ପୂରଣ ହେଇପାରିବନି ବରଂ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ସଜେସନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ଦୁହେଁ ବିବାହ ହେଇଯା। ମୁଁ କେବେ ପାରିବିନି ମୁଁ ବିବାହ କିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ସେ ବି ମତେ ନ ଦେଖିଲେ ପାଗଳ ହେଇଯିବେ। ନାଇଁ ମୁଁ କେବେ ପାରିବିନି କେବେ ନୁହଁ। ତୁମ ପରି ମଉଳା ଫୁଲକୁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରୁ ଉଠେଇ ସିଏ କେବେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇ ପାରିବନି ବରଂ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଯାଅ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ହବ। ଦେଖ ରୋଜି ତମର ମୋର ସମ୍ପର୍କଟା ଏତେ ବାଟ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଯାଇଛି ଯେ ତମେ ଆଉ ଯାହାକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବ କେବେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବନି ତେଣୁ ମୋ କଥା ମାନ ଭାଇଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଯାଅ। କୁହ ରୋଜି ନିଜ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଦୁଃଖକୁ ସାଉଁଟିବ ନା ଅନୁରାଗ ବିବାହ ଖୁସିର ସଂସାର କୁହ ରୋଜି ନିଜ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଦୁଃଖକୁ ସାଉଁଟିବ ନା ଅନୁରାଗ ବିବାହ ଖୁସିର ସଂସାର କରିବ କୁହ ରୋଜି। ଜୀବନ ସବୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାସ୍ତା କଣ ଅଛି? ମୁଁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରାଜି। सारे जाओ ते भला ताहले एठू सीधा लिंगराज तम दी जणांक बाहागर सेठी करेई देई मु किछिटा पुण्य अर्जन करिबि କିନ୍ତୁ ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇ जणेइबा किछि आवश्यक नाही बरं विशृंखलाटा बढ़ियो सिना कमियोनी तम दी जणांक साथरे भाईर हाथ अछि कमन कमन अनुराग मो घर भीतर को आ माउसी मु बाहर लोकटा मु बुझी पारुनी काहेकि मते टाणी टाणी घर भीतर को आडुछंती। ओहो तू बुझी पारिबुनी रे पुआ तते देखिला दिन ठारू मते जेमिति लागुची आगुरु तो सहित मोर संपर्क थिला आ तो मिठा मिठा कथा मते आहुरी निजर करि दैछि रे आहुरी निजर कर दैछि मते माउसी मो मुहरु बहुथिबा गम गम झाड़ाकू तुमे जेते बेले तुम पड़त कानी रे पोछि दउथिलो मते जेमिति लागुथिला मो माता पड़त कानी रे पोछि दउ। अच्छा पुआ तोर कोन मा नाही अछि बोली मध्य कहि पारुनी माउसी हेले मो माँ देखिवा को ठीक तुमरी परी हेले परकिया प्रीति करी ए कोला छुआ दीटा को छाड़ी से कोडे चली गला से काली कालीटा को एबे जदी देखंती पचारंती ताको जदी पिला मानु को पारी पोसी न पारिबो मार ममता देई न पारिबो ताले छुआ जन्म करूथिला काई ये बोथे मोरी राजो हेले केमिति केमिति ताकू मु मो मार परिचय देबी। माउसी आपण एमिति चुप रहिले जे नहीं नहीं से सब किछि नहीं देख पुओ जते जाहेले भी से परा होछि तोरी मां मानु है सेटा गुटे नरक मान रे सेटा गुटे कलंक अरे नुहे गुटे बारंगरा माउसी तो
ତମେ ମତେ ମାରିଲ? ହଁ ମାରିଲି ମୁଁ ତତେ। ଯୋଉ ପୁଅ ମାକୁ ଏମିତି ଅସମ୍ମାନିତ କରେ ତାର ଫଳ ଏମିତି ଭୋଗିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେଇ ମା ହୁଏତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ସେ ସବୁ କରିଥାଇପାରେ। ପରବୃତ୍ତି କ୍ରିୟା କରିଛି, ତମ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସେ ଚାଲି ଯାଇଛି। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଛି। ହେଲେ ଏକଥା ତୁ ଜାଣିଲୁ କେମିତି? এই গাঁ লোক গুড়াক কোন মিছ কইবে? আরে এই গাঁ লোক মানে সমস্তে সজ মাছরে পোক পকাই দেবা সেমানকৰ হচ্ছে গোটে কাম। আরে পুଅ তু পুଅটি কেবে সত্যটা কোন জানিବାକୁ চেষ্টা কৰিଛୁ? না কেবে মু জানিବାକୁ চেষ্টা করিনি মাউসী। তাহলে আউ ঠিয়া রইলু কাইকে? নিজକୁ নিজ প্রশ্ন পচারে যা তো বাপা মাଙ୍କ ପରିଚୟ ଖୋଜି ବାହାରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୋ ବାପା ମା ମତେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟଟା କଣ ଜାଣିବି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ହେଲା ବାପା ହେଲା, ତୁ ଏଇଠି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥା। ମୋ ବୋହୂ ହାତରେ ମୁଁ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ପଠେଇ ଦଉଛି, କୁଆଡେ ବି ଯିବୁନି, ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଥିଲି, କେବେ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲି ମୋ ବାପା ମା ମୋତେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏ ମାଉସୀ ଜଣକ ମୋର ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାବୁ ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ। লেখা জীবন মজুর বারাতে বাজায় পাখে পাখে। ହଁ ମୁଁ खुशी हुआ मु बंची केवल तुमर स्मृति की छाती भीतर साइती रखी बंची। नहीं तुम्हें मत अभिशाप दियो राजू, तुम्हें मोटो प्रतिशोध नियो। मु तुमठु सब सुख शांति छोड़े नहीं जी। अरे परच जदि तुम्हें मो तंटे जेबी सब दिन पई शेष कर दियो मते। मु प्रेमिक अंजलि प्रतारक नुहे। तबे सिना मो सहित प्रतारणा करी आउ कहार हाथ धरी पारिलो, हेले मो किंतु तुमरो किछि क्षति करि परिबेनी। आज भी मु तुमको बहुत भलो पाए राजू। आज मते जेबे लागो जे मु जियोता सबटे परि बंचे छी, हेले से बंचे मार माने किछि नहीं। ओ भी प्रत्येक मुहूर्त तुमको झुरी झुरी बंचुची। देखो तुम्हारी स्मृति रे साइती रखीची ए शंखा सिंदूर मंगल सूत्र। सिंदूर पाखे पाखे जते सिर परचो मोहतरे शंखा मोहतरे सिंदूर मो बेकर मंगल सूत्र पिंधि दियो। तमे जेते दूर रे थिले भी मते जेमिते लागिबो तमे मो पाखे पाखे अछ राजू। पिंधाई दियो से सब। किंतु केमिति तबे परा आउ कहार बधु वेश साजिच, आउ कहार सिंदूर को मथारे नईच, हाथरे शंखा बेकरे पुणी मंगल सूत्र पिंधिच। हेले ए सब होसी मूल्यहीन। तमे जणे ओडिया घरर बहु, ए ओडिया घरर बहु जनक ठारू शंखा सिंदूर पिंधि सारिबा परे जदि अन्य कहा प्रति दुर्बलता प्रकाश करे ताकू बारंगना कहा जाए। राजू मो बजे तम पई हे जेबी बारंगना, हेले दरकार पले मो राजू पई मो सब किछ करबा को प्रस्तुत छी। मो किंतु परिबिनी नायक रु कलंकित नायक केबे भी हेई परिबिनी। राजू तले तम पई मो जदि बधु बेस न सजे मते
बिना निश्वास परि लागिबो तोरटे मते मधुबसरे सजै दियो राजू ना केबे नुहे सुना राजू तुमको हम प्रेमर रण तुमको हम भलो पाइबार रण तमे तोरटे मते मधुबसरे सजै दियो राजू तुमको मारण राजू निज ठुआहुरी तले करबी मनी जरा नथिले पाके तू जाने प्रिया नथिले पाके तू जाने प्रिया स्पंदन अटकी जाए पाखे पाखे मोना लेखा देवा मो जीवनती बाजा मो जीवनती बाजा मो जीवनती बाजा राजू भाउज तमे कांदुछ ना मु कहीं कांदिबी मु तो कांदुनी तमे सिना मते किछि कहिबनी हेले तम आखिर लुहरु मु सबु कहानी जानि पारुछि भाउज कोन तमे जानिछ काई के सब पचर मते विरक्त करूछ तमे विरक्त करिबा को चाहुनी भाउज केवल एतिकी जानिबा पई चाहूची सतटा कोन को सत केमिति के सत से एई निज प्रेम प्रेमिका को बळी पकेई बद्री प्रसाद हाथ धरिबा सत कुह भाउज मु निश्चय तुमको हेल्प करिबी बाबू नारी अन्य नाम तमे कोन जानिछ तू ही ता दुई गुण रहित पई से निजे बळी पड़ी जाए से जते ठीक थिले भी समस्त ताको भूल बुझंती आज ठीक सेमिति मो जीवन जोधरे मु हारि जाई छी नहीं भाउज ए लक्ष्मण थाउ थाउ ता सीता ठाकुरानी केबे भी हारी परिबे दरकार पड़िले बबुलटा लक्ष्मण हेता सीता भाउज को सुरक्षा दब आ विभीषण हे रावणर गर्भदंड चुना पई समर आरंभ करियो तमे परिबनी काहे कि ना जीवन जोधरे से सीताटा समुद्र पई बळी पड़ी जाई छंदी तमे कहि परिबो भाउज राजू भाई की छाड़ी बद्री भाई को मैरिज करिया पई तमे काहे की डिसीजन नेलो बाहागर 10 दिन बीती जाइथिले भी भाई काहे की घर को सुनांदी प्रश्न उत्तर मु देई परिबिनी कहले तमे थकी जीव भाउज थकी गले भी मु कार हेल्प चाहुनी काहे कि ना बहु छी ए घर को बहु ही आसे छी हाउ जीबी जदी हातरे संखा बतरे सिंदूर पिदी मु को कई जड़ी मसाड़ी के चली जीबी कौन चाहो भाउज दोषी भद्रमुखा तले लुचि रही गोटे पर गोटे क्राइम करू थाउ और दोषी दंड न पाऊ तमे तई खाके पोसा पिंचो तला डेरी काई की जते शीघ्र पारुछ से दोषी के दंड दियो तमे भाउज मके ओ माय गॉड व्हाट आई डू नाउ बद्री प्रसाद विषय सबु सत जानी प्रमाण अभाव मु किसी भी स्टेप नहीं पारू आ गोपन रही काम करुवा से मास्टर माइंड को भी मु धरी पारुनी धरी पारुनु तू हारी जीवो ए यंग मैन वो तोते पचारुची अपराधी चालक ना बोले कि ए प्रश्नर उत्तरटा तू देई परिबुनो पागल बाबा आपण एठी देखिबा को आसीथिले ए कुरुक्षेत्र युद्ध पाई पांडव माने केमिति प्रस्तुत छथि देखिले सबु देखिले हेले जहा जानी पारुची ए अभिमन्यु का निश्चय कुरुक्षेत्र मध्य पड़ी जीवो नहीं पागल बाबा ए अभिमन्युटा जीवन रे शेष रक्त बिंदु बहुतिबा जाए ए अभिमन्युटा लढिबो आ अपराधी मानको मुकाबिला करिवो पारियो तो
କରିପାରିବୁ ପଞ୍ଚବଟୀରୁ ସୀତାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ରାମଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇ ପାରିବୁ। ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ବୁଝିପାରୁନୁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନୁ। ତୋ ଭଳି ଅବୁଝା ମଣିଷଟାକୁ ମୁଁ ବି ବୁଝାଇ ପାରିବିନି। ଭଗବାନ ମୁଁ କହୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଭଗବାନ ମୁଁ କହୁଛି। ତମେ ଶୋଇପଡ଼ିଛ? ଶୋଇଯାଅ। ଏଣେ କୁମ୍ଭୀର ନେଇ ମଝି ନଦୀ କଲାଣି। ତମେ ଶୋଇଯାଅ। ଏମାନେ କେହି ଭିଡ଼କୁ ନୁହଁ। ମତେ ଗୋଟେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମତେ ଗୋଟେ କିଛି କରିବାକୁ। నమస్కారం. తమే నా పేరు వెంకటేశ్వరు అయ్యప్ప నాయుడు. ଟଙ୍କାନେ ଆସିଛି ଟଙ୍କା। ଏ ଟଙ୍କାନେ ଅଯୋତ୍ରିକା ବାବା ଆସମ ଚଢଉ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେ। କେତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଛୁ? 5 ଲକ୍ଷ। ଆଉ କହିଲେ ଆଉ ମିଳିବ ନା? ଥାଉ, ଆଉ ଦରକାର ହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ନେଇ ଆସିବି। ଆସୁଛି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ନମସ୍କାର। ନାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଲ? ଆଇ ମିନ୍ ତମେ ମୋ ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା ଟିକେ ହେଇଯିବ ନା? କୋଲ୍ଡ୍ରିଙ୍କସରେ କାମ ଚଳିବନି ଏକା। ଯଦି କହିବୁ ମାରି ଚାଲିଯିବର। ହଉ ଆସ।